ni sente mɔgɔw yɛrɛ tɛgɛrɛ ba fɔ a kun kosɛbɛ. Non, sente mɔgɔw bɛ tɛgɛrɛ fɔ hali n'e taara u bɛ tɛgɛrɛ f'i kun. Yɔrɔ Mali la an bɛ ɲɔgɔn bonya n'i ye fɛn fɛn kɛ Mali bɛ tɛgɛrɛ f'i kun. Bon kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'u sɔnn'i ta ma. Bon u bɛ tɛgɛrɛ fɔ parce que mais ne tɛ fɛ ka toucher CNT là. Je ne veux pas faire comme certains ont dit que CNT est illégal, illégitime, ka tila ka t'u jɔ a ɲɛkɔrɔ. Moi je ne le fais pas. Ne dɔnbaga caman bɛ CNT kɔnɔ. Je connais des valeurs sûres au sein de CNT, des gens très crédibles. Je connais des gens qui ne sont pas du tout crédibles. Olu fana bɛ CNT kɔnɔ. Mɔgɔw bɛ yen, dɔnnikɛlaw bɛ yen, kalandenw bɛ yen, malankolonw fana bɛ yen. Donc ne tɛ toucher CNT là. Mais je pense que CNT représente aujourd'hui l'image du Mali. Mais je n'ai à défendre à tɛmɛ n bɛ segin a kan. Les CNT ko jateminɛ bi, CNT représente l'image du Mali. Maintenant le problème, ni ka question min posera, n'o ye ko PAJ. C'est pas un PAJ, c'est un PAM. C'est un programme d'action mensongère. C'est pas un programme d'action gouvernemental. Non. Et je m'explique. Le PAG de Choguel est un PAG qui ne tient pas debout. Le PAG me présentait CNT là, à Begalou. À Begalou. Wallahi kelen t'a kɔnɔ min ye tiɲɛ ye. Wa kelen t'a kɔnɔ min bɛ se ka kɛ tiɲɛ na. A fɔlɔ a ko miliyari 2000 ni miliyari 50. A b'a bɔ min? Mali partenaires financiers tɛna di olu yɛrɛ kɛlen bɛ ka robinet tigɛ Mali la jɔn o k'a di olu tɛna di a yɛrɛ b'o dɔn an bɛɛ dɔnbagaw bɛ yen on les a interrogés olu ko k'olu t'a di mais ko tuguni ko a bɛna bɔ budget la 2021-2022 n'o ko 2050 milliards moins 2600 milliards il nous reste à peu près 550 milliards 550 milliards n'i ye Choguel ko k'a mɔgɔ wari min na kalo 5 kɔnɔ n'i y'o bɔ Mali wari bɛɛ la a tɔ bɛ to miliyari 550 ye ɔkɔlidenw yɛrɛ dɔrɔn ka wari olu ka ministère o ye miliyari 360 ye wari banna sɛnɛkɛlaw fana mago bɛ miliyari 380 na o tɛ sɔrɔ jagokɛlaw ka ministère mago bɛ miliyari 120 na o tɛ sɔrɔ Mali kɛnɛyaso o mago bɛ miliyari 210 o tɛ sɔrɔ sɔrɔsiw olu mago bɛ miliyari mais n ka a tɛ se ka kɛ ne t'a dɔn a bɛna wari in bɔ yɔrɔ o yɔrɔ mais dɔw fana b'a nɔfɛ girinna f'u bɛ talon ka bin Choguel ya mais sabali sa ni mɔgɔ bɛ Choguel fɛ a fɔ a ye ko c'est pas possible an bɛ ka organiser an bɛna manifester dɔ kɛ après an bɛna bɔ c'est pour juste corriger tout ça parce que nous on aime la transition on soutient la transition on peut pas laisser cette transition là nin tɛ mɔgɔ ka transition dɛ nin Malien bɛɛ de ta ye donc an tɛ sɔn u ka mɔgɔ si k'a gɔlɔn k'a munumunu k'a da an bɛ taa bin a dingɛ kɔnɔ an tɛ sɔn o ma n'o tɛ don dɔ la an denw n'a mɔdenw b'a fɔ e tun bɛ min mun ne ma fɛn fɔ mun ne m'i seko k'a la a ka fɔ k'u y'i minɛ k'i don kaso la u y'i bɔn ni gabakuru ye u ye gaziw ci la o da ka di la ka tɛmɛ k'e y'i sigi k'i mango a kan ko miyɔtɔya k'e bɛ siran ko de kumana k'e tɛ marché sɔrɔ n'i kumana k'u bɛ robinet u bɛ sira bɛɛ datugu ɲɛ n'i kumana peut-être u tɛn'i ta k'i kɛ foyi ye ala de bɛ se k'i k'a ye ala min ye olu k'a ye o ala kelen bɛ se k'e k'a ye fo n'i dalen tɛ ala la puis là a tɛ tɛmɛ san kelen kan n'i ko Choguel ma ko Choguel tun bɛ kɛ Mali premier ministre a tun tɛ da la ala ma k'a ye wa ni a tɛ tɛmɛ san 2 kan ni kun ka Assimi Goïta ma kala wuli aw sɔnna k'Assimi bɛna kɛ Mali président a b'a fɔ ko c'est pas vrai a tɛ da la ka bandɔ tɔgɔ foro kɔnɔ n'i ko k'a tun bɛ kɛ Mali président a tɛ da la ale min filɛ n'i ko e kun hali bi a tile 10 ye ko e bɛna k'i sigi professeur ka so ka micro jɔ a da la ka kuma e kun b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ o fana ye tiɲɛ ye bon ça veut dire que n'i dara ala la fɛn bɛɛ ala de bɛ se fɛn bɛɛ la kana nata i mɔgɔ ɲɔgɔn na k'i ban ka tiɲɛ fɔ a ye hali n'a bɛ digi a la tiɲɛ fɔ a ye sabula ala b'i kɔkɔrɔma dun n'a y'i sen cɛ ala b'i bolo minɛ maintenant ne tɛ min ye hakilina min ye tiɲɛ min na su in na n b'o fɔ PAG ko la Choguel ko la ala ye seere ala min sɔnna ka kira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam ka kɛ kira ye o ye ne Tilema seere ye Choguel juguya tɛ ne kɔnɔ ni mɔgɔ bɛ Choguel fɛ ne Tilema b'a fɛ mais bilahi n tɛ to a kɔ nkalon na sabu ne ma nata foyi la Choguel bolo ko ala ma min di ne ma ko ala sera min di ne ma a ye fɛn fɛn fɔ a ka programme kɔnɔ a bɛɛ nkalon a ko miliyari 250 k'o de kan ka d'a ma k'a mago b'o de la a tɛ yen wari tɛ yen n'o b'a bolo a ka maliyɛnw dɛmɛ walasa an ka se ka sogo sɔrɔ ka dun an ka se ka kini dun an ka se ka tilelɔrɔn darakani sɔrɔ fana dun mais a tɛ yen n'o b'a bolo a ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ n'o ye a tɛ yen wari de tɛ kɛsu kɔnɔ mais ale ko k'a b'a bɔ budget min na n'a y'o b'o la o tuma jamana tɔ bɛ o tuma an ka kɛnɛyako bɛ kɛ cogo di an ka jiko bɛ kɛ cogo di an ka kuranko bɛ kɛ cogo di an ka denw ka kalanko bɛ kɛ cogo di Mali ministre affaires étrangères ko bɛ kɛ cogo di an ka culture ko bɛ kɛ cogo di o tuma Mali bɛɛ bɛ jɔ dɔrɔn ka to ale ta yen dɔrɔn de wa
ou bien Mali dan ye ale fɛn min fɔ de wa fɛn ba naani min fɔ Mali dan bɛ k'o ye an bɛ balo fiɲɛ fɛ o y'a nkalon fɔlɔ ye a nkalon filanan o jumɛn o ye a ko k'a bɛ miliyari 1000 ta wari in na k'a b'o di sɔrɔsiw ma ko n'o kɛra ko sɔrɔsiw bɛ kɛlɛ kɛ walasa ka lakana sabati kelen lakanabaliya tɛ sɔrɔsiw dɔrɔn ka ko ye n'a ye diya i bɛ miliyari 100 di Mali sɔrɔsiw ma lakanabaliya tɛ ban tant que justice tɛ Mali kɔnɔ n'o ye kiiri ɲuman ye tant que kɔngɔ bɛ mɔgɔw la tant que sɛnɛkɛlaw ma se ka dɛmɛ u ka se u yɛrɛ kɔrɔ tant que Mali jeune diplômé sans emploi bɛ tila kalan na a b'i sigi a tɛ baara la tant que bana bɛ mɔgɔ la u se k'u yɛrɛ furakɛ mɔgɔ dɔ bɛna furakisɛnin dɔ d'u ma u b'o ta u b'u yɛrɛ lafiya dɔ bɛna kini malo bɔrɔ 50 bila so a bɛna ka na wari dɔɔni di n'a y'o kɛ kalo kelen kalo fila a bɛna ni kalashnikov ye u ka marifa in a b'o di dutigi ma ko ne bɛ fɛ ni denkɛ fɔlɔ ka taa an ka taa kɛlɛ kɛ walasa jamana bannen min bɛ aw la an ka se k'o kɛlɛ kɛ i bila cɛkɔrɔba place la nin bɛ di cɛkɔrɔba ma n'a y'a denkɛ filɛ denkɛ bɛ mun de kɛ ne tɛ ka terrorisme n bɛ ka fɛn dɔ de fɔ maliyɛnw ye k'a faamu le problème du terrorisme au Mali le problème d'insécurité au Mali c'est la guerre des ventres kɔngɔ de b'an na mais Isukɛli y'a ka fɛn fɔ k'a ban a ma autosuffisance alimentaire ko a y'a fɔ k'a ban a ma plan de relance agricole fɔ a y'a fɔ k'a ban a ma plan de relance économique fɔ élection a bɛ miliyari 1000 min ta k'a di sɔrɔsiw ma ne ko miliyari 1000 ni 100 ka fɔ kulotigɛ tɛ fali sɔmi miliyari 1000 ni 200 taara k'a di o sɔrɔsi o armée kelen ma Mali kɔnɔ moi je soutiens l'armée malienne mɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ min bɛ Mali armée soutenir ka tɛmɛ ne Kilema kan o tɛ yan i bɛ se k'a fɔ mɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ ko min bɛ Mali armée soutenir ka tɛmɛ ne kan sɔrɔsiw b'a dɔn n bɛ ka min fɔ u ka foyi ma wuli ko ne Kilema ma ye min na fo ka taa minɛ k'an datugu ko n bɛ fɛ ka sɔrɔsiw la muruti o kɛra ka taa insécurité d'État la n taara tile 15 kɛ ko n bɛ ka kuma ko n bɛ fɛ ka sɔrɔsiw la muruti miliyari 2,230 loi d'orientation programmation militaire o dira sɔrɔsiw ma yan 2014-2019 u y'a bɛɛ dun sɔrɔsi jalabatigiw ni politiciens minnu tun bɛ fanga la u y'a bɛɛ dun mɔgɔ ma minɛ wari ma sɔrɔ wari taayɔrɔ ma dɔn mais Sukɛli b'o to yen ko non k'u bɛna évaluer a t'a fɔ k'a bɛ mɔgɔ minɛ yen dɛ a ma fɔ k'a bɛ fɛn ko la dɛ a y'i ɲɛ tugu o kan k'ale bɛna miliyari 1000 wɛrɛ ta k'o di mɔgɔ min y'i ka misi suɲɛ k'a dun e bɛ t'i ka bakɔrɔni d'o ma e bɛ t'i ka bakɔrɔni d'o ma i bɛ fantanw ni dɛsɛbaatɔw ni filiyatɔw ni falatɔ denw ka wari ta miliyari 1000 k'e bɛ t'o di mais min suɲɛna n'o bɛ yen pourquoi i t'i t'o nɔfɛ k'o labɔ k'o di u ma Sadio Kamara min bɛ fanga la sisan ministre défense a ma k'ale tile la o donc ale kan ka se ka Sukɛli dɛmɛ wa n'a y'a fɔ a b'a dɛmɛ chef d'état-major minnu bɛ yen olu bɛ se ka Sukɛli dɛmɛ mais jɔn de tun bɛ ministère la wagati jɔn tun ye chef d'état-major jɔn mais an ka avion an wulila ka kɛlɛ min kɛ IBK fɛ a ma fɔ ko avion de sanna ko avion tɛ ka pan wa hélicoptère a ma fɔ ko IBK ka avion présidentiel sanna ko o wari ɲagami wa a ma fɔ ko sɔrɔsiw ka wari de dunna wa maramafɛn wari dunna miliyari 2,230 pour que Sukɛli min da maga o la a ka plan d'action kɔnɔ a ka corruption in kɔnɔ a b'a ko de ko wari min taara polisiw fɛ yen sécurité intérieure k'a bɛna enquête k'o la mais min taara sɔrɔsiw fɛ yen k'a bɛna o évaluer ça a bɛna a ɲɛ jɔ la dɔɔni ka o kocogo la yen parce que a bɛ siran a tɛ se k'i jɔ a jɔyɔrɔ la n ka tɛ se wala a tɛ se a juguya tɛ ne kɔnɔ a tɛ se de nin yalayala in t'a ɲɛ o a bɛ tila ka n'an sɔrɔ Bamakɔ yan. président marifatigiw ka ko fana ma nɔgɔn dɛ. marifatigiw ka ko ma nɔgɔn ni min tɛ se i b'i sen bɔ a la marifatigiw ye maliyɛnw ye c'est des Maliens comme tout le monde marifatigiw ye maliyɛnw ye wa marifatigiw bɛ Mali fɛ marifatigi caman bɛ yen n'i ye tiɲɛ fɔ olu bɛ tugu i kɔ minnu bɛ nkalon kan n'olu ko k'u bɛ i fɛn k'i la don o don tiɲɛtigiw ninnu bɛ wuli n'i ye marifatigiw selen mɔgɔ min ma Mali kɔnɔ yan i bɛ nkalon de kan n'i bɛ tiɲɛ kan marifatigiw tɛ s'i ma o kɔfɛ a ka nkalon filanan ye jumɛn o ye Mali ekɔlidenw n'i ye Mukutari Wade ka programme d'action gouvernementale lajɛ point dɔ tun bɛ yen o tununna n'o ye la refonte du système éducatif bɛɛ b'a dɔn Mali problème n'i den dɔ ekɔli la dɔrɔn gɛrɛ yɛrɛ b'a kɔ n'a tilala a tɛ baara sɔrɔ hali yɛrɛ tilala kalan na i ma baara sɔrɔ i ka caméraman tilala a ma baara sɔrɔ
ne yɛrɛ denw tilala o ma baara sɔrɔ mali du tɛ yen ko du min n'i tɛ taa chômeur sɔrɔ yen o tɛ mali kɔnɔ yan mali du tɛ yen du min n'i t'a sɔrɔ i tɛ du kelen fila saba da n'i ma taa kamalenkɔrɔ fila saba sɔrɔ o tɛ baara la o du tilala kalan na ka diplôme b'u bolo a ko fɔra ko k'o de sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ mun de b'a to an denw bɛ taa kalan na o tɛ baara sɔrɔ mun de b'a to an denw bɛ taa kalan na o tɛ kalan kosɛbɛ mali kalan kan ka yɛlɛma cogo di sɛgɛsɛgɛli jumɛn kan ka yala kalan kɔnɔna na kalan yɛrɛ tabiya kalan bɛ taabolo min fɛ k'o sɛgɛsɛgɛ k'o yɛlɛma min b'a to n'i den dɔ ekɔli la le contrat social le contrat de la nation i den mana don kalan na n'a ye kalan kɛ n'a tilala hali n'a jamana ma ta fonctionnaire la ka se ka ko k'a yɛrɛ kalan in kɔnɔna la min bɛ se k'a nafa Choguel ye nin ta k'a bila kɛrɛfɛ pewu parce que olu denw tɛ école publique la o denw tɛ kalan na Mali la yan walahi a y'a bɔ a la parce que Choguel ninnu denw tɛ kalan na Mali la yan bilahi dɔ ka bɔ k'an sɔsɔ Choguel les enfants de Choguel ne sont pas au Mali. mais président an tulo b'a la waati la ko a denw bɛ Canada yala ma bɛ se ka o se ne tɛ ka fiyɛ n k'a denw tɛ Mali la yan mɔgɔ mɔgɔ den bɛ Mali la kalan na o ye fantandenw dɛsɛbaatɔ denw a y'olu de ta bɔ a la Kabala ɲinan san 3 ye université Mali université mɔgɔ tɛ ka passer Kabala ta Badalabugu ni Kabala FSEG ni FJP ni Kabala école ni fɛnw na depuis 2019 u tɛ ka passer dɔ bɛna fara dɔ kan dɔ bɛna fara dɔ kan mɔgɔ 247 o hakɛ de jatelo a da ma mɔgɔ olu ka kuma na olu ka avenir ni fɛn ninnu a da ma mɔgɔ la parce que a yɛrɛ ta bɛ yɔrɔ wɛrɛ ne ka kɛlɛ in dɔrɔn o fantanden ninnu olu fana maliyɛnw de an kana politique kuma dumuni fɔ an ka bɔ kɔnɔ waati la an ka ɲɛsin le vrai problème du Mali an ka miɲɛtoya dabila ka tigɛrɛ fɔ mɔgɔw kun an ka fɔ jɔn o la ne b'i fɛ n bɛ fɛ k'i dɛmɛ mais i bɛ sira min k'a sira in man ɲi Choguel fɛn caman b'i ka fɛn jɛ e kun ka min yɛrɛ fɔ bi ni maliyɛnw b'a dɔn ko ko dɔ bɛna kɛ Mali kɔnɔ i tɛ k'i da mɔgɔw la i bɛ k'i da maga min na tiɲɛ don n'a ɲɛnabɔra a bɛ maliyɛn dɔw lafiya mais min b'an bɛɛ lafiya o kuma t'i da wa i bɛ ka min yɛrɛ fɔ k'i b'a kɛ i tɛ se k'a kɛ tiɲɛ tɛ pourquoi n ko tiɲɛ tɛ a ko k'a bɛna élection kɛ balimakɛ Choguel bɛ élection kɛ min a ka élection ko k'a bɛ programme respecté ala bɛɛ k'a kɛ ala kama n b'a ɲini maliyɛnw fɛ n'a sɔrɔ n bɛ ka min fɔ ni ta tɛ tiɲɛ ou ni ta ye tiɲɛ k'a bɛna élection kɛ élection fɔlɔ n'o ye scrutin référendaire ye 31 octobre o tɔ tora kalo 2 ye et ni ala cɛ dans 2 mois yanni tile 57 parce que n'a compté ka bɔ bila ka taa se tile 57 et ni ala cɛ tile 57 élection bɛ se ka kɛ Mali fan bɛɛ ko maliyɛn bɛ ka kalafili kɛ wa an ka kɛ ala kama n'o sɔrɔ Choguel ye tiɲɛ fɔ n'a ye nkalon tigɛ a ko k'ale a b'o kɛ bilahi talahi a ye nkalon tigɛ bilahi talahi a ye nkalon tigɛ n'a y'a kɛ maliyɛn bɛɛ tɛ voter a dan ye duguba kɔnɔna damadɔni ye bilahi maliyɛn min tɛ voter o bɛ caya min hali minnu bɛ voter kɔrɔlen olu dɔw tɛ se ka voter wa n'a voter kɛra voter bɛ kɛ nkalon kan parce que fichier min b'u bolo fichier man ɲi i bɛ k'a ni Sumala Ala ka hinɛ la ani Sumala kɛlɛl'o la a tɛ se a ka organe unique de gestion a tɛ se ka sigi ka bɛn ni o yɛrɛ ye n'a tɛ se ka kɛ a ye nkalon tigɛ o kɔfɛ min ye kalafili filanan ye ni Choguel ko o date tɛ falen k'a b'o to yen ni o ye maire sigi ani conseil de cercle ni conseil régional o tɔ tora tile kalo dans 4 mois o tɔ tora tile 100 ani tile 20 e ni ala cɛ tile 100 ni tile 20 a yɛrɛ t'o bɔ bilen yɛrɛ Choguel bɛna Mali maire bɛɛ sigi ka Mali conseil régional bɛɛ sigi ka Mali conseil c'est yɛlɛ ko de quoi n'i b'a fɔ dɔrɔn i bɛ yɛlɛ quoi n ka bunu kɔnɔ k'an donna su fɛ ko k'an ye cours du soir de kɛ ils oublient qu'on a fait la même école qu'eux a b'u kɔnɔ ko maliyɛnw tɛ ko dɔn de quoi c'est pas parce que les gens sont analphabètes qu'ils sont bêtes on est analphabète mais on n'est pas bête mɔgɔ bɛ ko dɔn hali n'i ye nin fɔ mɔgɔ ma dɛmɛ ka dɔgɔli yɛrɛ la i bɛ nin fɔ a b'a fɔ ko tiɲɛ le 4e mensonge de Choguel ça c'est d'organiser les élections couplées des conseils des collectivités, communes, cercles et régions prévues le 26 décembre. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas. À Galonana, aux élections présidentielles, en février, il ne peut pas le faire. Le temps matériel, Beba, dont Wati Mimbabolo, Delem Dirama, a organisé Kanya, à l'élection, non fait. Quand on a un système correct, pour l'élection, a ni Wati, ni Malombi fait, wallahi billahi tisi abuka galon tigɛ
Maintenant, a ye date min di ne bɛ fɛ dɔrɔn an k'a fɔ sukɛ de tɛ se o date in kɔnɔ wa élection tɛ kɛ yan parce que n'a kɛra guerre civile bɛ wuli Mali kɔnɔ yan wala i bɛna fɔ ko Clément ta ye tiɲɛ n'a an ma sukɛli koro a ka yɛlɛma n'a kɛra guerre civile bɛ bɔ wuli Mali kɔnɔ wa ne Clément bɔtɔ dɛ Malien minnu bɛ Mali fɛ minnu b'a dɔn ko jamana in y'an bɛɛ ta ye a tɛ mɛn n bɛna wele bila u ma an bɛ ka manifeste dɔ dilan mɔgɔba caman b'a la Mali kɔnɔ yan n tɛna o tɔgɔ fɔ mais mɔgɔba caman ye Mali kɔnɔ an bɛ ka manifeste dilan an bɛna publier a bɛɛ bɛna ye wa don min an bɛ bɔ an bɛ wele bila Maliens ma an bɛɛ ka bɔ a ka vote tɛ kɛ yan élection tɛ kɛ yan pourquoi parce que Choguel bɛ ka i basé galon min kan ko organe unique ka k'i n'a fɔ ni organe unique de bɛ yen ko namara tɛ kɛ mais organe unique bɛ yen ko ministère de la communication ko o de bɛna organe unique in na o de bɛna information ta k'a di fɛngɛ mais ministère de la communication yɛrɛ préparé t'o kama yɛrɛ a labɛn foyi t'u bolo mais kalo fila k'olu fɛ olu kan k'o kɛ a labɛn foyi t'u bolo a formation tɛ yen a personnel tɛ yen a matériel tɛ yen a foyi tɛ yen a ka organe unique de gestion n'i ko i b'o sigi yɛrɛ pour que o ka sigi i bɛ fɔlɔ ka réforme institutionnelle et politique i b'o de kɛ fɔlɔ